Ovo je Renault Megane Conquest. Ovaj automobil je tačnije predstavljen 2019. godine u Rusiji, a nosi naziv Arkana. Sad zbog tog naziva on baš i nije moguć da bude na našem tržištu, a iz tog razloga su napravili njegov naziv da je Megane Conquest. Šta nam ovaj automobil donosi, po čemu se razlikuje od običnog Megana, gledajte u ovom testu i naravno pretplatite se na naš kanal. Renault Megane Conquest ima zaista dosta sličnosti sa onim običnim Meganom, da ga tako nazovem. Prvu stvar koju ćete primijetiti jesu njihovi farovi u obliku slova C koji su u potpunom LED sistemu. Za razliku od Megana, najveća razlika za Conquest jeste njegov branik. On je sada širi, a razlog tome je dimenzija vozila. Pored toga, veliki Renault znak, jako fino izgleda ovaj prednji branik i ono što Renault uvijek radi dobro, nema onih lažnih luftera. Dimenzijski ovaj automobil se razlikuje naravno od tog već spomenutog Megana običnog. U dužini iznosi 4,5 metra, u širini 1,8, dok njegova visina je 1,56. Međuosovinsko rastojanje je sada 2,77, što se itekako odrazilo na samu udobnost ovog vozila. Conquest ima liniju SUV kupea, da se razumijemo. Ovo nije prvi automobil u toj klasi, to su počeli već oni premium njemački brendovi, međutim ovaj automobil je jedini, da tako kažem, u ovoj klasi, zbog njegovih dimenzija. Ono što njega karakteriše kao kupea jeste blago spušteni zadnji kraj i ono najbitnije jeste da na zadnjem staklu nema brisača. Ponekad to malo smeta ako je veća kiša, međutim kad bi bio, izgledao bi jako ružno. I još jedna stvar, na bočnoj strani u ovom dijelu je smješten naziv opreme ovog automobila. Ovo je testni model RS Line, a za Conquest možete birati dvije, odnosno prva je Intense, druga RS Line. Na zadnjoj strani Megane Conquest ponovo dijeli neke stvari sa onim običnim Meganom. To jeste da stop svjetla su identična, protežu se duž čitavog zadnjeg dijela automobila, Renault znak, natpis Megane Conquest i ovo je sve nekako lijepo urađeno, samo što ovdje ne postoje lufteri, lažni su i ono najgore, izduvi su lažni. Ovo da su napravili ove izduve, da su stavili prave, bilo bi jedno od možda najljepših stvari na ovom automobilu. Međutim, nije. Pored toga, završni dio i najljepša stvar jeste ovaj lip. Prtljažnik na Conquestu je sljedeće specifikacije. Volumen jeste 500 litara kada su podignuta sva sjedišta, a kada se obore zadnja sjedišta, ovaj gepek raste na volumen od 1333 litra, što za ovu klasu automobila, za ovu dimenziju je sasvim dovoljno ako unutra su 4 osobe i svi imaju po jednu torbu. Pogonski agregat na ovom automobilu je jedan 3 TCE turbobenzinac koji isporučuje 116 kW, odnosno 160 konjskih snaga. Uparen je sa automatskim mjenjačem, a one specifikacije koje svi vole da čuju jeste da ubrzava do 100 km/h za 9,1 sekundu, a potrošnja na našem testu je iznosila negdje oko 5 litara kombinovane vožnje. Pored toga, ono što moram reći da ovaj automobil dolazi u varijantama od 140 konja, 160 kao turbobenzinci, dizelaša nema u ponudi, što je najgora stvar za naše tržište, i ima ona dobro poznata hibridna verzija sa atmosferskim agregatom i 143 konjske snage. Unutrašnjost Conquesta je preuzeta iz modela Captur. Iz tog razloga ona je moderna i meni se itekako sviđa. Ono što mi je jako drago jeste da Renault dosta vodi računa o tome da vozaču i suvozaču bude sve na dohvat ruke. Ispred vozača je digitalni pokazivač u instrument tabli, a ovaj centralni displej je itekako veliki i daje vam sve informacije koje su vam potrebne. Sjedišta u ovom vozilu su jedna od meni najljepših stvari, a zato što su u kombinaciji kože, bušene, prošivene crvenim koncem, alkantara i imaju ovu bočnu potporu koja vas itekako dobro drži u krivinama. Materijali koji su korišteni u Conquestu su mekana guma u ovom ovdje predjelu. Ovdje se nalazi neka
imitacija karbona koja je lakirana i jako dobro se uklapa u unutrašnjost ovog automobila, a u ovom dijelu se nalazi paket opreme zvučnika koji potpisuje kompanija Bose. To je to jednostavno nekim stvarima. Ono što moram pohvaliti jeste da se nalazi i ambijentalno osvjetljenje u kompletnom automobilu kao i u vratima, što noći vam izgleda jako dobro kada vozite Megana Conquesta. Jedini dio koji mi se ne sviđa jeste ovaj centralni greben oko ručice mjenjača. Nekako mi tu nešto fali. Volan je perfektno odrađen, ergonomski, jako fino leži u rukama, a iza se nalaze ove male pedalce za promjenu brzine kad poželite malo da vi mijenjate ovom automatiku. Na zadnjoj klupi mjesta ima sasvim dovoljno, iako je ovo SUV kupe. Mjesta za noge ima, iako je sjedište povučeno nazad. 3 odrasle osobe mogu sasvim lagano sjediti u ovom vozilu, a mogu reći da je ova klupa čak i dosta udobna. Pored toga, ovdje se nalazi onaj standardni dio gdje možete staviti flaše, odnosno 2 cup holdera, ili jednostavno se nasloniti kada se vozite na neke duže relacije. Pretinac u ovom automobilu svakako ima na pretek, jedan se ovdje nalazi koji ima i punjač za telefon wireless, 2 pretinca za cup holder, ovdje se nalazi jedan malo veći pretinac za ostavljanje dokumenata, kao i ovaj ispred vozača, i u vratima naravno mogu stati one flaše od 2 litra, što mogu reći na kraju da ovaj automobil ima pretinaca i više nego što je potrebno. Mi sad idemo u vožnju da vidimo kako se ovaj Conquest ponaša kada se vozi. Svaki put, ali doslovce svaki put, kada mi odlučimo da snimamo neki test automobila, vani je kjamet. Znači, nebo je u fazonu, aha, hoćete snimate, pa nećete, jer će padat sve, apsolutno sve mora da pada. I kiša, snijeg, led, znači, sjeva, grmi. Ja jednostavno ne znam je li moguće da se ovo nama gotovo uvijek desi. Međutim, ajde, zaboravit ćemo vrijeme. Neke snimke ćemo morati uraditi na malo drugačiji način, ali ajde da se vratimo na ono bitno, a jeste sama vožnja ovog Megane Conquesta. Generalno gledano, ovaj automobil kada ga vozite, shvatit ćete odmah i imate taj osjećaj da je riječ ipak o SUV-u. Međutim, po nekim njegovim voznim karakteristikama ovaj automobil se itekako dobro snalazi u gradu. Ima neki osjećaj kao da vozim običnog Megana, ne njegovu, ajde da kažemo, verziju SUV modela. Što je jako bitna stvar, reći da u gradskim nekim gužvama, malim uličicama s ovim automobilom pa nećete imati uopšte problema da se i zavučete i parkirate na nedostupna mjesta. Ono što mi je jako bilo interesantno za ovo vozilo jeste da u njegovim modovima vožnje nemate onaj mod Comfort koji možete izabrati u izborniku MySense-a. Imate samo Eco, Sport i MySense koji možete svakako da prilagodite onako kako vi želite, ali pored toga možete i sve ostale modove, odnosno ta 2 dodatna, prilagoditi onako kako vi želite. Volan, njegova upravljivost je stvarno dobro odrađena, direktan je, nema nikakvih kašnjenja, nije ni pretežak, nije ni prelagan, što je jako dobra stvar pri niskim brzinama, a i onim većim kada ste na autoputu, jednostavno nećete imati nikakav problem. Međutim, ono što mi je možda i najjača značajka ovog vozila jeste taj njegov agregat 1.3 TCE. Za one koji ne znaju, ovaj agregat ima dosta stvari koje dijeli sa Nissanom GT-R. Na primjer, stubline na ovom agregatu su identične kao i na GT-R. Razlog tome je što Nissan ima tu neku tehnologiju zbog koje jednostavno motor ima mnogo manje trenje dok radi, i to su iskoristili čak i na ovom 1.3 TCE-u koji razvija 160 konjskih snaga. Ovaj automatski mjenjač mogu reći da radi jako usklađeno, nema kašnjenja, nema nikakvih trzaja tokom vožnje, kao što je na primjer bilo na modelima Captur, što su ljudi dosta puta govorili da nekako jednostavno potonete naprijed pri šaltanju brzine. Međutim, na ovom modelu apsolutno nema toga. Jako fino radi, precizan je, a čak i kad prebacite na onaj manuelni mod da vi šaltate brzine, nema kašnjenja. U roku od nekih do sekunde on apsolutno radi sve perfektno, nema nikakvih zakašnjenja. Jedina stvar koja mi se ne sviđa vezana je za sjedište na ovom automobilu jeste da položaj vozača po meni i mojoj visini je nekako
previše podignut, odnosno sjedište se ne može spustiti više dole i ima neki osjećaj kao da ću da ispadnem iz auta. Sve ostalo je jako dobro, čak ono što nisam spomenuo, pojas sa strana ima i ovaj crveni konac, aj tako da kažem, što mu opet daje neki sportski izgled i jako fino je sve usklađeno s ovom unutrašnjosti. I na kraju dolazimo do one najbitnije stvari, a to jeste cijena ovog testnog vozila. Renault Megane Conquest u opremi RS Line koji se nama nalazi na testu i sa svom dodatnom opremom na taj paket košta 65.000 konvertibilnih maraka. Ako uzmemo u obzir da ovaj automobil generalno nema svoju klasu, odnosno da je jedini u klasi, a da su svi njemu slični ipak neki njemački premium brendovi sa 100.000 i plus konvertibilnih maraka, ova cijena na neki način i opravdava sama sebe. Generalno dobijete jako dobar, velik automobil, udoban, zvučna izolacija je odrađena perfektno na 120, 130, apsolutno nema nikakvih zvukova, čak ni ovaj agregat se apsolutno ne čuje, tako da na kraju krajeva ova cijena po meni je nekako i zaslužna za ovaj model. Naravno, onaj jeftiniji sa 140 konjskih snaga je možda i najbolja opcija za naše tržište, ali najveća mana je ipak to što nema dizelskog agregata u ponudi. Nažalost, to je možda i najgora stvar za nas Bosance, ali dobro, nekako možemo i to istrpiti. Ko ne želi čak ni benzin da bude čisti, ima i ona hibridna verzija koja je malo skuplja od ovog modela.